Dobar dan, dobrodošli na drugu epizodu naše radionice Digitalni alati u kulturnim i kreativnim industrijama. Ja sam Benedikt Perak, tu je i Damir Medved i danas razgovaramo o video uradcima i kako ih napraviti koristeći alate kao što je DaVinci i još mnogo toga. Damire, možeš li nas podsjetiti šta smo prošli put radili, dakle šta je bilo? Pa da, evo, znači u prvom dijelu smo pogledali nekakve osnovne komponente tog našeg malog studija. Rekli smo da se može krenuti od običnog smartfona sa malo boljim mikrofonom, a onda smo pokazali koje su prednosti korištenja i naprednije opreme poput malo boljih kamera koje mogu onda zoomirati. Ukazali smo da je zgodno imati opremu koja zove video switcher koji dosta olakšava posao prebacivanja različitih video izvora, što je jako zgodno ukoliko ste one man band i sami nešto odrađujete. I pokazali smo i problematiku rasvjete. Dakle, vidjeli ste kako je to izgledalo jučer, odnosno u prošlom nastavku vidjet ćete kako je to izgleda danas. Danas osim toga koristimo i prošli put spomenuto zeleno platno. O tome ćemo isto nekoliko riječi kasnije reći, ali uglavnom, dakle, to zeleno platno omogućava da radimo ovakve tipove interpolacija i intervencija. Znači, to bi bilo ukratko. Možda baš možemo krenuti od tog zelenog platna. Dakle, kako ono izgleda? Imamo ovdje taj naš AT Mini Switch. Dakle, tako je, da. U zelenom platnu nam je, evo sad ako prebacimo direktni kanal, vidimo da se iza nas zapravo nalazi jedna zelena plahta. Ono što je zgodno, i zapravo ljudi često ne znaju, nije nužno da bude zelena. Zelena je najčešća boja, ali teoretski može biti bilo koja druga boja i onda se u softveru odabere da ta boja bude eliminirana. Isto tako vidite da je to ta naša plahta zelena nije posebno ni ravna, znači pokaže se da ona je jednostavno raspakirana, izvađena iz kutije i pokaže se da zapravo u softveru i nije te neravnine, blage neravnine koje se pojavljuju ne smetaju. Ono što je zanimljivo, ovo zeleno platno je dosta velikih dimenzija, može se naručiti preko weba i recimo cijena je otprilike neki 350-400 kuna je bila prije inflacije, koliko je danas to treba provjeriti. Ali uglavnom nije preskupo, a omogućava ovakve zapravo tipove efekata. Znači, to je bio direktan feed sa kamere i sad je ono glavna stvar na našem switcheru, a to se može raditi na onom softveru OBS je. Dakle, kad ubacimo od traga nekakav stream, nekakve pozadine, onda nas možemo dodati ovdje, postoji jedan prekidač, to zove keyer koji onda omogućava da se ekstrahira ona zelena pozadina, ostanemo mi kao frontend likovi i onda iza toga se mogu imati različiti sadržaj. Danas ćemo zapravo na ovaj način vam pokazivati sve ovo što imamo danas u programu. Dobro, ovo stvarno izgleda puno profesionalnije nego nekakva, ajmo reći, nasumična pozadina koja se možda ne može ni kontrolirati. Dakako, natpis smo isto tako uspjeli napraviti u softveru, vrlo jednostavnom softveru, to je bio čak i PowerPointov jednostavno, da. Da, dakle, sa malo već postojećih alata dobije se nekakva već poluprofesionalna, ajmo reći danas, okolina. Ok, i sad nadamo se da ste uspjeli napraviti sa OBS-om početne korake snimanja svog materijala, da ste sa mobitelom ili sa kamerama se uključili u to snimanje. I da ste slijedili naše upute koje ste mogli skinuti sa web stranica Kremila, tamo je bilo, pisani su bili koraci, nadamo se da su bili svima razumljivi. Dobro. Danas, dakle, imamo za zadatak nešto malo drugačije. Dakle, umjesto da snimamo pomoću OBS, odnosno da u OBS-u miksamo taj live feed ili već kakav feed, ćemo probati sa nekoliko različitih izvora snimiti materijal i onda taj materijal umiksati u nekom od tih video editora. Dakle, mi ćemo koristiti program koji se zove DaVinci. Ok, Damir, možeš nam malo reći pobliže o tom DaVinciju, pokazati nam malo sučelje i da vidimo kako bi zapravo krenuli raditi u tom.
Predlažem zapravo da krenemo najprije od samoga softvera. Znači, za početak, evo, otvorit ćemo na web stranicu gdje ćemo pogledati, evo, tu smo malo otvarali, da, u principu, to ćemo malo izrezati kasnije. Ali, dakle, imamo, znači ovako, DaVinci software, zove se DaVinci Resolve. Trenutno je verzija, to je od kompanije Blackmagic Design. Zanimljivo je da je kompanija Blackmagic Design ujedno ne proizvodi samo i software, nego i ovaj video switch koji mi ovdje koristimo, kao i brojna studijska oprema, oni su također, dakle, proizvođači toga. I ono što mogu svako reći da pogledate, da preporučujem da pogledate, oni imaju zaista cijeli spektar razne opreme, dakle, za amatere do profesionalne opreme. Evo ovdje se upravo vrti jedan film koji pokazuje, dakle, vrlo veliki broj ili ja bih rekao čak i možda većina vrhunskih filmova koji se danas rade, koje možete gledati na Netflixu i slično, su zapravo napravljeni kompletno sa DaVincijevom opremom i DaVinci Resolve. Naravno, DaVinci Resolve koji se koriste studiji, ima jako puno nekih hardverskih dodataka i tako dalje, ali u svakom slučaju bih vas pozvao da malo pogledate svu tu silnu opremu koju imaju. Evo vam je primjer jednog takvog studija. Dakle, postoji veliki ekran, sva oprema, dakle, ovaj naš mali video switcher je sad na steroidima i tu se sada upravlja zapravo sa kompletnom nekakvom videom, tu je režiser i tu su različiti tehničari koji se brinu o pojedinim aspektima. Dakle, ono što je važno i nama zgodno da je oprema skalabilna. I druga stvar koja je dosta važna kod DaVincija je DaVinci software intenzivno koristi vaše video kartice. Dakle, drugim riječima, ukoliko imate bolje računalo koje u sebi ima nekakvu grafičku video karticu, Nvidia ili slično, onda je on u stanju koristiti performanse, što bitno skraćuje određena vremena obrade slika ili slično. Zanimljivo je da, recimo, ako imate računala koji imaju dvije videokartice, neki modeli Asusa ili boljih računala imaju, znači, karticu koja je embedirana, recimo obično to neka Intelova kartica koja je dio chipseta, i imate drugu karticu koja je, na primjer, Nvidia, nekakva eksterna kartica ili AMD-ova, onda je on u stanju oba dvije kartice koristiti. Tako da zbilja vrlo ozbiljne obrade se mogu raditi na toj platformi. Mogu se raditi obrade i 4K filmova, rezolucija, međutim zadnji put smo spomenuli da bi to po nama trebalo izbjegavati, osim ako nije neophodno, zato što se to radi u vrlo velikim fajlovima i takve obrade su doista vrlo zahtjevne. Dakle, drugim riječima, evo, to je DaVinci Resolve. Software je besplatan, može se, znači, skinuti sa njihovog portala, možete se registrirati, ako se registrirate dobit ćete, imate brojne upute njihove, manuale, inače postoji jako veliki community zapravo ljudi koji, tako da imate desetke videa na internetu koje možete pogledati sa vrlo detaljnim. Evo, ovo je jedan zgodan primjer, to je ta njihova Fairchild konzola, to je, znači, dio profesionalne platforme koja omogućava zbilja obradu svih aspekata, dakle, ozbiljne video i audio produkcije. Eto, to je ukratko o tome. Dakle, kako rekao, software je besplatan, negdje otprilike 2-3 GB je veličina njegova i automatski se šalju update, ažuriraju se i instalacija, znači, vjerojatno straightforward. Što se tiče samog softvera, evo, ja sam ovdje već imam otvorio sam ga sa nekakvim primjerima koje ćemo pogledati. Dakle, sama struktura softvera je vrlo jednostavna. On ima nekoliko ekrana, odnosno nekoliko zona u kojima se, dakle, odgovarajući ubacujete nekakve komponente, filmove, muziku, sve neke elemente koje će vam trebati. To je, dakle, ovaj dio koji se tiče, znači, tu dole na dnu se nalaze se nekoliko ovih ikona. Svako od tih ikona predstavlja, dakle, ovo recimo konkretno nam je taj prostor gdje mi možemo drag and dropati, dovući nekakve svoje filmske sadržaje. Ovo je sada jedan primjer koji sam izvukao, tu smo dodali nekoliko malih kratkih intro filmova, nekakve slike su dane, jedan kratki intervju koji je rađen sa jednom od naših suradnika i tako dalje. I sad kad imamo te elemente, onda ih jednostavno možemo dovući ili obrađivati u okviru tog našeg softvera. Dakle, nakon instalacije,
otvori se, dakle ovo je prvi ekran koji se otvara, tu se jednostavno drag and drop dovuku određeni filmovi ili se može importirati iz određenog foldera materijale i tako dalje, ali generalno gledano drag and drop, samo jednostavno bacite ono što bi vam bilo zanimljivo. Drugi dio, odnosno ja bih rekao glavni dio cijelog softvera, evo to je sad taj dijaloški prozor koji se otvara za ubacivanje filma, znači glavni dio DaVincija je zapravo jedno vrlo jednostavno okruženje u kojem imate, dakle, sa ove strane, sa lijeve strane imate te neke filmove ili komade ili komponente koje ste ubacili, a sa desne strane vam se nalazi, znači, taj video editor s kojim možete raditi različite vrste manipulacije. Sad ono što je zgodno kod tog video editora, da on ima u sebi ugrađenu taj zoom, tako da možete cjelokupni filmski sadržaj, možete ga gledati dakle možete sabiti vrlo malo područje, ili možete raditi, ekspandirati po veličini gdje onda sad imate potpunu kontrolu nad nekakvim sadržajem koji se događa. Sad možemo pokrenuti recimo ovaj primjer koji je ovdje dan. I ovdje odmah vidite da, znači šta vidimo? Vidimo u gornjem dijelu reproducira se taj sadržaj koji smo stavili, to je dakle ovaj gornji dio. U donjem dijelu imamo audio zapis na kojem možemo manipulirati, povećavati, smanjivati, rezati određene dijelove. Vrlo jednostavno se mogu dodavati nekakvi stil, odnosno dakle fotografije i slično, i ima cijeli engine, tu ću se malo vratiti nazad, koji omogućava izrade različitih vrsta titlova. Vrlo bogati element za titlovanje, i nakon toga imate nekakav glavni materijal. Ovdje se radi u jednom kratkom intervjuu s jednim našim suradnikom, i na kraju zapravo obično se može napraviti, stavi se na kraju zapisa, se može staviti nekakva špica, zahvale i slične stvari. Dakle, sustav je vrlo jednostavan za korištenje, praktički je drag and drop i ima cijelu seriju raznih alata koji možemo pojedine segmente toga poboljšavati. Dakle, vrlo jednostavno za korištenje. Sad da pogledamo par nekakvih primjera što možemo sa alatom napraviti. Ja ću ovdje se vratiti na početak, pa ćemo malo zoomirati ovaj prvi dio. Dakle, prva stvar je da možete zapravo regulirati snagu, dakle veličinu, glasnoću, možete mijenjati, možete raditi recimo konkretno ovdje sa zvukom. Znači, možemo napraviti ovaj fade in i fade out, vrlo jednostavno. Znači, ako ne želimo da nam muzika krene od početka, s ovim jednostavnim kursorom možemo te stvari podešavati na različite načine, mogu se podešavati. Isto tako slike, znači što se tiče same slike, i slika može biti napravljena da radi, dakle, neka vrsta fade in, fade out. Ako ne želimo imati neke specijalne efekte, dakle, vrlo jednostavno, onda možemo na ovakav način to raditi. Druga stvar koja je zgodna kod alata je ta da imate ovdje potpunu kontrolu nad audio zapisima. Znači, audio zapisa može biti jedan ili više, znači vrlo jednostavno je dodati nekakvu muziku, pozadinsku i slično, i onda odmah pored u ovom našem prozoru vam se nalaze i svi ostali elementi koji omogućavaju, dakle, regulaciju glasnoće pojedinog kanala, mogu se određene popravke raditi i slično, što ćemo vidjeti za nekoliko minuta. Stvar koja je isto zgodna u ovom gornjem dijelu, dakle, ako dođemo na pojedini element, pojedini objekt koji je primjerice ovi titlovi, onda se vidi da u ovom gornjem desnom uglu se nalazi kompletan sustav za editiranje. Znači, vi sad ovdje jednostavno možete dodavati nekakav dodatni tekst i taj tekst se odmah pojavlja. Dakle, kako bih rekao, svi elementi kreiranja video sadržaja su vrlo pregledni, dostupni, stvar vrlo brzo radi, tako da je nekakav sadržaj složiti, neku priču je vrlo jednostavno. Ono što rekoh na početku, koristi se sve mogućnosti video kartica, tako da su sve operacije jako brze. Sad kad dolazimo na samu sliku, sa slikom imate cjelokupnu seriju manipulacija, dakle sa tim ili sa audio zapisom ili sa video zapisom. Tu možemo raditi različite vrste distorzija slike, ako nam to zbog nekog treba. Možemo raditi određene rotacije slike, ako nam to zbog nekog razloga treba. Možemo kretati sliku pod različitim kutovima. Znači, vidite da se sve operacije trenutno odvijaju. Možemo recimo sliku zoomirati, ako nam je zgodno zbog nekog razloga. Možemo mijenjati poziciju same slike, znači nekakve pomake možemo raditi. Ovo je sad premalo, recimo ako stavimo 150, vidjet će se malo više. Znači, imate određene mogućnosti manipulacije sa slikom, dakle, kroz ovo kropanje i slično možete neke elemente isjeći,
dakle same slike, ako vam ona zbog nekog razloga ne odgovara, ako imate neki dio koji vam nije ok, možete ga napraviti i tako dalje. Dakle, imate razne mogućnosti transformacije, možete neke stvari upaliti i gasiti, dakle, možete dodavati, mijenjati boju, na primjer, i sve neke takve stvari koje bi nam mogle biti zanimljive. Ne? Sad, naravno, ovdje ću se ja vratiti na ovaj zoom koji nam mora biti 1. Vidjet ćemo ove neke druge distorzije koje smo radili i sad smo se negdje vratili na početne položaje. Dakle, vrlo jednostavna manipulacija sa slikom se može raditi. Druga stvar koja je zgodna, i to su nekakvi osnovni elementi ovoga našega prikaza. Znači, ukoliko se pokazuje potreba da radimo određene ozbiljnije i veće zahvate unutar same slike, onda postoji jedna cijela serija alata. Sad ću vam pokazati koji su to alati. Dakle, alat koji nam omogućava da radimo određeni znači manipulacije sa bojama. Dakle, DaVinci Resolve je strašno moćan alat, manual ima 500 stranica, kažem, postoje brojni YouTube filmovi koji detaljno opisuju manipulacije koje se mogu raditi. Uglavnom, drugim riječima mogu se raditi vrlo velike korekcije samih. Evo ovdje ja radim najjednostavniju neku korekciju, recimo svjetline. S time možete sliku koja je snimljena u relativno tamnom prostoru poboljšati, prosvjetliti i tako dalje. Imate različite custom filtere koji se mogu primijeniti i tako dalje. Dakle, drugim riječima, sustav omogućava razne vrste manipulacija, omogućava ubacivanje nekih dinamičkog maskiranja, ima neke elemente umjetne inteligencije ugrađene i slično, ali to malo sad prelazi okvire ovog našeg kratkog tečaja. Dakle, drugim riječima, za neku brzu popravku snimke, za brzu popravku boja i slično, ovdje možete prilično dobro stvari poštelati da izgledaju prirodnije. Isto tako se mogu stvari, dakle, može se raditi i dosta, ja bih rekao, ozbiljne korekcije tonskog zapisa. Znači, u slučaju da imate nekakvu distorziju ili neke šumove u okviru samih, dakle, govora. Imate ovdje čitavu seriju različitih filtera koji se mogu primijeniti i oni u nekim situacijama mogu izvršiti, možemo, dakle, reducirati sliku. Možemo uzeti, na primjer, ovdje vidjet ćemo kako izgleda taj snimak. I sada, recimo, imamo nekakav filter za noise reduction i možemo onda vidjeti da li nam taj filter sa svojim komponentama može neku redukciju šuma. Tu postoji opet cijela metodologija s kojom možete neke šumove koje se pojavljaju, određene frekvencije, možete jednostavno nivelirati, popraviti ih i tako dalje. Evo, uključi se recimo neka funkcija listen to noise i onda on pokušava eliminirati glas i ubaci unutra, dakle, gleda samo buku, pozadinski šum i pokušava to popraviti i tako dalje. Moram reći da ovi alati nisu toliko jednostavni za korištenje, treba malo se igrati, modulirati, ali postoji čitav spektar zapravo komponenti koje možete dodavati ih i više. Jednu za drugom i vidjeti da li vam tih nekoliko komponenti može pomoći. Ovo je recimo jedna komponenta koja omogućava, recimo, ako su sugovornici muškarci, onda može određenu korekciju tog spektra glasa napraviti, mislim da je to zgodna stvar. Ali evo, preporuka bi bila, ono što smo i prošli put rekli, treba pokušati što bolje uvjete napraviti kod samog snimanja. Sve naknadne korekcije zahtijevaju, ja bih rekao, dosta vještine. Tako da, evo, to su recimo nekakva dva vrlo jednostavne komponente unutar same platforme koje omogućavaju da taj glavni dio, sliku i ton, maksimalno poboljšamo ili maksimalno korigiramo. Ima puno predefiniranih filtera i svega što nam može pomoći. I na kraju, kad smo, recimo, zadovoljni sa tim materijalom koji smo posložili i napravili, zadnja aktivnost koju radimo je de facto eksport tog materijala. Ono što je zgodno kod DaVincija, on ima predefiniranu jako veliki broj tipičnih postavki. Dakle, ovdje, evo sad vidite da recimo imamo nekakvu YouTube, ima za Vimeo horizontalne, vertikalne formate. Ono što je isto zanimljivo, ima profesionalni eksport, dakle za Premiere, za nekakve profesionalne alate, za danju obradu, recimo
Final Cut i slično. Znači, ono što je zgodno kod ovoga je da vi možete vrlo odabrati te parametre i sad tu postoji cijela serija, evo ima čak i opciju direktno može uploadat na YouTube, podaci se mogu spremati unutar samog zapisa, možete birati različite vrste kompresija, dakle ima zbilja jedan veliki broj opcija koje imamo na ovom. Izrada filma je vrlo jednostavna, dakle praktički se doda add to render queue, znači onaj materijal koji smo napravili, ovdje sad on pita da napravimo rename nekog materijala, evo ja ću staviti nekakav test Krušvar 1. I kad je on dodan, ovo je zgodno zato što vi možete dodati više tih filmova u procesiranje, on napravi jednu vrstu queue i onda on po noći, na primjer ako se radi o nekom većem i zahtjevnijem filmu, onda on zapravo kreira, može cijelu noć recimo proizvoditi sadržaj. Sad, koji je rezultat? Ja ovo neću pokretati jer to traje nekih 10 minuta, ali rezultat proizvodnje takvog, dakle nakon njegovog rada, dobijemo u biti jedan video zapis koji nam se nalazi na folderu obično gdje su i ostali filmovi smješteni. I sada ovdje možete, dakle možemo dobiti, možda je bolje da pokrenemo ovaj drugi reproduktor, jer je, ja bih rekao, VLC da je bolji. Pa ćemo onda vidjeti sa VLC-om taj naš nekakav konačni rezultat. Evo. Otprilike, u najkraćim crtama, dakle ovdje je objašnjeno kako uz pomoć Da Vincija, znači vrlo jednostavno, par sučelja koja su vrlo logična. Prva korak da učete nekoliko filmova, u drugom koraku ih zapravo pospajate u neki redoslijed, eventualno dodate određene titlove ili ostale elemente koje vam trebaju i onda za nekakav izradu nekakvog intervjua, razgovora, vrlo jednostavno to možete napraviti. Eto, to je bilo u kratkim crtama što to zapravo znači uz pomoć Da Vincija kreirati neki sadržaj. Mislim da je to za ove naše potrebe dovoljno. Malo prije smo vidjeli na koji način formiramo i kreiramo zapravo nekakav sadržaj. Imali smo komponente, dodali smo, obradili smo ih i stvorili smo zapravo jedan filmski zapis. I sada je sljedeći korak na koji način taj filmski zapis možemo pokazati nekoj široj publici. To je u današnje vrijeme najčešće se to radi putem YouTube-a, međutim naravno filmski zapisi se mogu uploadati na Instagram i na Facebook i tako dalje. U ovom našem slučaju pokazat ćemo primjer YouTube-a. Obično za emitiranje sadržaja na YouTube-u trebate imati kreiran vlastiti kanal. Znači, ukoliko imate Google account, kreiranje vlastitog YouTube kanala je vrlo jednostavno. Dakle, ulogirate se sa svojim imenom i onda vam platforma dozvoli da kreirate kanal koji ima neki svoj naziv i tako dalje. Ovo sad što gledamo je primjer kanala koji mi ovdje koristimo u Zavičajnom, dakle nalazimo se u Zavičajnom muzeju, Društvenom centru Nova i tu je na tom našem kanalu se nalaze svi videozapisi, sve ono što je emitirano u nekom proteklom razdoblju ili specifični, znači ili je bio live streaming ili je bio nekakav materijal koji je bio prije, dakle pre-recorded i tako dalje. Ono što je zgodno kod ovoga da onda možete raditi nekakav tracking i nekakve obrade tih materijala. Zgodno je dakle što vidite za svake tih materijala kad su objavljeni, koliko je bilo pregleda za pojedini materijal. Dakle recimo ovo je bio jedan primjer od prije nekoliko tjedana, snimljen intervju s nekom osobom, dakle 70 ljudi, 70 jedinstvenih korisnika je došlo i pogledalo je recimo taj materijal, što zapravo nije loš rezultat s obzirom da je to su ipak specifični nekakvi sadržaj i tako dalje. Dakle, samo da objasnimo i ovo što znači ta vidljivost, ograničenja. Dakle, vidljivost u ovom kontekstu piše javno. Šta još može biti kao mogućnost? Pa mogućnosti su ovdje da, znači obično se stvari mogu namještati ako dok materijal nije do kraja provjeren ili niste do kraja zadovoljni ili želite podijeliti samo sa određenim uskim krugom korisnika, onda ga stavite u privatno, to onda znači da netko ko je na webu ne može doći do njega, nego može doći do njega samo onaj ko dobije direktnu
pozivnicu sa vaše strane, dakle to je. Nije javno dostupno, znači da je to neka vaša potpuno privatna arhiva, dakle to s nikim ne dijelite, nego radite neku vrstu backupa i privatne arhive i javno je ono što je široko dozvoljeno. Pri čemu to može biti i nekako vremensko ograničenje dostupnosti, dakle ako želite imati, ajmo reći tako, nekakvu ekskluzivu, možete uploadati materijal, ali ga onda imitirate u nekakvo određeno vrijeme, ili možete imati ograničeno trajanje materijala, pa on je javan neko vrijeme, pa nakon toga prestaje biti tako. Dakle, postoje razne kombinacije koje nam omogućavaju da to gledamo. Dakle, registracija i kreiranje kanala je vrlo jednostavno, to je de facto nekoliko klikova. Nakon toga dobivate jednu nadzornu ploču kroz koju možete zapravo gledati nekakve mjesečne sažetke, možete vidjeti nekakve analitičke podatke, koliko imate pretplatnika, koliko je filmova gore stavljeno i tako dalje. Možete gledati detaljnije analitike, dakle koliko ima posjeta, pregleda, odakle dolaze ti svi korisnici i slično. Dakle, to ćemo još malo objašnjavati kad budemo govorili o CEO. To ću malo objašnjavati kad budemo govorili o CEO, ali čisto za nekakav prvi pregled unutra. I naravno što je važno, možete imati komentare, korektno je, dakle, ako imate komentare vaših korisnika ili pretplatnika, odgovarati na komentare, imati jednu aktivnu komunikaciju. Da se vratimo na našu početak priče, izrada materijala je zapravo, ja bih rekao, trivijalna. Znači ovdje u gornjem desnom kutu na vašem kanalu nalazi se dugme koje kaže prijenos videozapisa, emitiraju uživo, izradi post, popis, podcast i tako dalje. Dakle, znači to je bilo emitiraju uživo predmet jučerašnjeg? Emitiraju uživo je bio predmet jučerašnjeg, prošle naše priče. U uputama ste mogli vidjeti kako to napraviti, dakle već tamo smo u nekoliko koraka objasnili kako se radi prijenos video zapisa, ali, dakle, emitiranje uživo, a danas ćemo pogledati prijenos video zapisa. Znači, stvar je vrlo jednostavna, kliknemo na prijenos video zapisa, odaberemo datoteku koju želimo prebaciti. Mi se ovdje nalazimo unutar prostora, dakle, društvenog centra, imamo sreću da imamo optički priključak, pa evo, to prebacivanje ovog našeg filmića bi trebalo trajati svega nekoliko minuta. Vidjet ćemo da li je to točno. Se malo pomaknem iz kadra. Evo, otvorili smo dakle film. I sad ono što je vrlo važno, ja bih rekao možda čak i kritično u ovoj cijeloj operaciji, je materijal neće biti dostupan i neće biti jasno pretraživ ako ga dobro ne opišete. Dakle, video sadržaj je jedno, ali ukoliko nemate takozvani opis meta podataka, onda on će biti teško će moći pronaći. Sad u ovom našem slučaju postoje neki elementi koji su, ja bih rekao, obvezatni, koje svakako treba napraviti, imate neke elemente koji su opcionalni. Dakle, svakako treba staviti nekakav suvisli naziv toga materijala. Znači, ja ću sad napisati nešto da je to bilo neko test za CML tečaj. I vrlo često vam je važno imati, znači ono što treba biti je, obično ima neki disclaimer, dakle upišete ukratko o čemu se radi, ali je zgodno reći tko je materijal napravio i ukoliko imate određeno sufinanciranje ili slično, to obavezno treba navesti unutar, dakle ako ste recimo opremu kupili uz pomoć nekog sufinanciranja ili ste dobili neka sredstva i slično, to treba navesti. I ono što je vrlo važno, ukoliko ste koristili odgovarajuće eksterne audio zapise, nekakvu muziku ili slično, prva je da ta muzika bi trebala svakako biti otvorenog tipa, znači da se može slobodno koristiti, ali onda je korektno uvijek navesti autor. Znači, inače, YouTube kod svakog uploada materijala, on provjerava da li ima nekako kršenje autorskih prava, i ako ima kršenje autorskih prava, onda vam zapravo neće dozvoliti emitiranje ili ćete dobiti opciju da morate taj dio, dakle ako ste stavili nekakav muzički zapis ili neki filmski zapis koji je zaštićen copyrightom, onda on mora biti mutan i on se ne može pojaviti. Da bi se to izbjeglo, preporuka je, danas postoji veliki broj stranica sa besplatnom muzikom, sa besplatnim slikama, imate i AI generatore muzike, znači umjetna inteligencija možemo generirati, tako da treba voditi računa, ali ukoliko se koristi neka autorska muzika, onda je uvijek korektno ovdje navesti da je u video materijalu korišten taj materijal. Ne?
Dakle, tu se obično stavi u opisu stavi neki detaljniji sadržaj, on bi morao detaljnije opisati o čemu se radi. Dakle, u ovom našem slučaju to je bio intervju s jednim našim suradnikom i onda bi dobro je navesti u 10-15 rečenica detaljnije što se radi, zato što to pretraživači uzimaju u obzir i oni zapravo ne pretražuju po video sadržaju, nego pretražuju ove meta podatke i onda ako vi kažete da ste radili intervju sa osobom XY, a to niste ovdje napisali, onda sustav neće moći znati da je unutar tog filma ta osoba. Tako da je zgodno ukratko opisati sadržaj, opisati osobe, aktere koji se unutra nalaze i onda će, dakle, ti pretraživači će onda sigurno to pozicionirati i biti će taj materijal dostupan. Kako vidite, evo, prebačen je već gore. Ono što YouTube svakako radi, on proizvodi, znači kad se materijal učita, onda on radi različite rezolucije. Dakle, da bi stvar bila optimalna, onda se tu ubacuju razne rezolucije, on generira HD, SD, ako je to recimo neki vertikalni zapis i tako dalje. I ono što je važno, kreira i ove thumbnails, dakle napravi nekoliko slika koje se opet na pretraživačima pojavljuju kao dio sadržaja. Ono što je tu zgodno je da vi zapravo možete prebaciti nekakvu vlastitu fotografiju ili vlastitu sliku koja je možda u boljoj rezoluciji ili na neki način opisuje dakle to što radimo. Evo recimo u našem slučaju možemo staviti ovdje da je to slika koja će opisati, koja kaže da je to na primjer rađeno u okviru Kremel projekta i onda se zapravo ta minijatura pojavljuje unutar, možemo, tu je problem što je, dakle morate paziti da slika koja se ukrcava da bude u PNG formatu, ali koji nije proziran, nego koji je običan. Probat ćemo staviti ovo od pinsa da vidimo da li... Evo, pins je prepoznao. Dakle, slike koje se ubacuju ne smiju imati transparentne pozadine jer onda se ovako ne vide. Ali, dakle, ideja bi bila da te slike koje se unutra nalaze, koje unutra stavljate, da bude to minijatura koja doista dobro opisuje sadržaj filma i ona se može zapravo primijeniti, to može biti neki logo ili može biti nešto drugo. Evo zapravo sad sam se sjetio da smo mi zapravo i napravili nešto što bi moglo biti zgodna slika, to nam je naša pozadina, ali tako? Eto, sad je to puno bolje. Znači sad smo dobili, imamo pravu minijaturu koja doista opisuje da je to, taj film recimo nastaje u kontekstu ovog našeg tečaja i to je nešto čemu treba voditi računa. Druga stvar je, vrlo važno je da se ovi materijali koje radite, oni zgodno da pripadaju nekakvim određenim tematskim popisima. Zašto su popisi važni ili liste zašto su važne? Zato što onda možete grupirati tipove sadržaja i vidjet ćete na kraju da onda YouTube automatski grupira slične sadržaje. Recimo ako ste radili nekakvu seriju intervjua sa različitim ljudima, a recimo da ste radili seriju intervjua o muzičkim instrumentima i napravili ste pet intervjua sa 5 različitih ljudi koji pričaju o 5 instrumenta. Onda je bilo logično napraviti listu koja bi se zvala, ne znam, muzički instrumenti, evo ja sam ovdje odabrao koncerte, i to nam onda omogućava da zapravo se realiziraju grupiranja i kad pogledate prvi film, da vam onda YouTube ponudi i ostale filmove koji se nalaze u tom dijelu. Ne? Dio koji je također dosta važan je ovaj dio da li je sadržaj namijenjen ili nije namijenjen djeci. Ako je namijenjen djeci, onda to prolazi kroz još neke dodatne filtere i analitiku, tako da u principu ako doista nema nikakvih elemenata, ako je to sadržaj uvjetno rečeno za odrasle, onda treba staviti da sadržaj nije namijenjen djeci. Dakle, to ne znači da se tu radi o nekakvim materijalima koji su problematični ili slično, radi se samo da je možda jezik, dakle ne govorim o nekakvim seksi ili porno sadržajima ili slično, tu se samo radi da je language, dakle jezik koji se koristi eventualno da nije da nema psovke i tako da, to je ta logika. Dakle, u 99% slučajeva trebalo bi staviti da sadržaj nije namijenjen djeci. I sad imate elementi koji su vrlo važni, dakle prvi dio je dakle, mogućnost dodavanja titlova. Ono što je, i to ćemo vidjeti za nekoliko trenutaka, Google je tu što se tiče hrvatskog jezika, dakle engleski materijali i neki vodeći jezici, on ponudi potpuno automatsko generiranje tih titlova. Nažalost za hrvatski to ne radi ili radi djelomično korektno. Ovdje se može postaviti i forsirati
da je jezik videozapisa hrvatski i tako dalje, međutim i dalje nam zapravo, pazite, kaže, automatska sinkronizacija dostupna je za izvorni jezik videozapisa, on jest hrvatski, ali i dalje nam ne nudi automatsku sinkronizaciju i to ćemo zapravo riješiti kroz jedan drugi dio. Može se eventualno raditi ručni unos koji je vrlo, vrlo zamoran i kompliciran, ili se može napraviti prijenos datoteke, a to ćemo odrealizirati kroz nekoliko minuta. Ne? Dakle, to su titlovi koje ćemo naknadno dodati. Druga stvar koja je vrlo važna, omogućava nam dodavanje i završnih zaslona. I sad tu dolazimo na onaj dio koji sam malo prije rekao, on nudi nekoliko predložaka za završni, dakle to je ona finalni ekran koji se pojavljuje i u tom finalnom ekranu možete imati ovakve nekakve elemente, dakle možete reći najbolje za gledatelja, ovdje se može pojaviti logo organizacije, a ovdje se zapravo pojavljuje popis. Znači, drugim riječima, u ovom prostoru će YouTube sam ponuditi nešto što bi bilo, ako govorimo o onom primjeru muzičkih instrumenta, on će ovdje možda ponuditi i neke druge slične filmove na temu muzičkih instrumenata, a ovdje dolje će vam ponuditi vaše filmove iz tog ciklusa koji ste radili, iz te liste, i ovdje se pojavljuje logo vaše organizacije. Dakle, to je u principu jedna zgodan dodatak koji omogućava da time navodite korisnike da vas dalje slijede i da dalje odrađuju te elemente. Ne? To je taj dio i ja bih za kraj, postoji dodavanje nekakvih kartica. Dakle, tu se mogu davati još neki dodatni, možete ulančavati određene videozapise koje imate ako smatrate da to ima nekog smisla. To vam je otprilike ono na YouTube, ako ste vidjeli kad kaže u gornjem desnom kutu se pojavi za neki nastavak, pa možete otići na neki sljedeći, dakle možete staviti ili svoj neki video ili nešto drugo. Dakle, imate zbilja prilično veliki manevarski prostor za dodavanje različitih elemenata tog našeg. Ja tu nisam sad ništa spremao. U principu, kad smo dodali sve što nam je bilo zanimljivo, možemo ići dalje. U međuvremenu je i provjerena zapravo da nema nikakvih problema, nema nikakvih sukoba za autorski sadržaj i mi smo zapravo sada dobili i objavili smo naš materijal. Ovdje se pojavljuje ovo što smo rekli na početku, da zapis može biti privatni, može biti gledati onaj koji ima vezu i može biti svatko. Mi u našem slučaju ćemo reći da je svatko. Ako kažemo da je trenutna premijera, onda idu još neke posebne obavijesti vašim pretplatnicima. Ako imate pretplatnike na kanalu, onda oni dobiju posebnu push poruku koja kaže da upravo je u tijeku emitiranje nekog novog sadržaja i materijala. I sad ono što je važno, zapravo smo dobili ovu našu video vezu koja nam omogućava da direktno otiđemo. Sad ću ovdje kliknuti objavi i taj naš materijal ćemo ga i formalno objaviti i odmah vam nudi automatski da se to nudi na različitim platformama. Sad ako uzmemo, kopiramo i to sad pastamo negdje u pregledniku, zapravo dobit ćemo direktno naš uploadani film. Ne? Evo, znači, zgodno je, tamo sam ja kliknuo, vidite da sam bio kliknuo za premijeru, onaj checkbox, i sad je on rekao, evo, premijera počinje, rekli smo da unutar par sekundi, i sad je to, znači imate ovaj cijeli jedan mehanizam koji, dakle, poslana je poruka vašim pretplatnicima i sada ide neko odbrojavanje koja govori o tome da će za nekoliko minuta krenuti vaš sadržaj. Ovdje možete sa strane imati, možete i moderirati, dakle, nekakve, ako ima nekakva pitanja, znači obično kad se radi premijera nekog sadržaja, onda vaši korisnici mogu postaviti neka pitanja i tako dalje i tu imate jednu živu komunikaciju sa njima. Tako da je to zgodna, ja bih rekao, jedan zgodan alat koji omogućava da ne samo live prijenos, nego i materijali koji su unaprijed snimljeni, možete ih dakle na ovakav način emitirati i dobiti interakciju sa korisnicima, odgovarati na njihova pitanja i sl. Tako da je YouTube nešto slično, otprilike ima i Facebook, ali nam se čini da je ovo što je na YouTube-u napravljeno da je zbilja za nekakvu preporuku. Uglavnom, nakon što prođe ova intro sekvenca, kreće emitiranje filma i onda nakon toga se otvara i mogućnost da gledate, dakle da gledatelji odmah daju neke komentare, lajkaju i tako dalje. Evo, to bi bilo
u kratkim crtama to što se tiče kreiranja sadržaja. I sada bi pogledali još jednu element. Vidjeli smo dakle da YouTube za hrvatske sadržaje ne daje automatsko generiranje teksta, što je zapravo šteta. Međutim, postoje različiti alati koji nam to omogućavaju. O više i detaljnije o primjeni novih tehnologija i umjetne inteligencije ćemo govoriti u jednom od sljedećih nastavka, a ovdje ćete vidjeti jedan takav praktičan primjer kako zapravo vrlo jednostavno možemo izgenerirati titlove za naš zapis. Evo, sad još ovo da vidimo, ovo je zadnji trenutak, znači naš film koji smo napravili je krenuo, kreće njegovo emitiranje i imamo zapravo sad nekakvu, dalje će se to odvijati kako već ide. Ja ću sad ovo zaustaviti. Dobro, hvala Damir, evo pokazao si nam kako se u DaVinciju može stvoriti sadržaj, kako se isti sadržaj može uploadirati gore na YouTube. I sad jedna od tih problematičnih stvari vezanih uz meta podatke koje su neophodne da bi se taj sadržaj pronašao u moru drugih različitih videa i sadržaja su i između ostalog transkripti. Dakle, transkripti osim što vjerojatno pomažu drugima da se bolje snađu u tom videu, omogućavaju isto tako i lakšu pretragu sadržaja, a moguće ih je iskoristiti u neke druge svrhe ako želimo prikupiti podatke o svim mogućim tekstualnim razinama naših videa, ali to je možda malo tema za neke druge epizode. Dobro. Evo, kao što smo rekli, uploadali smo sadržaj gore na YouTube i u meta podacima smo naveli sve ono što je potrebno da bi se taj sadržaj mogao pronaći u moru drugih sadržaja. Međutim, nedostaje nam transkript. On može biti zanimljiv za niz različitih stvari. Između ostalog, želimo recimo čitati uz gledanje. To može biti vrlo korisno ukoliko dakle, se radi o osobama sa smanjenim sluhom ili u drugim nekakvim stvarima vezanim uz prikupljanje podataka o videu i tako dalje. Sad bih pokazali jednu aplikaciju koja nam omogućava da na temelju videa, odnosno audija u videu, stvorimo transkript i to na hrvatskom jeziku. Za to ćemo koristiti serversku aplikaciju koja se zove Google Colab i vidimo ovdje početno sučelje, dakle kad otvorite colab.research.google.com, onda vidite ovaj početni screen. Ono što je potrebno je u stvari, mi ćemo vam ostaviti podatke u opisu ove radionice, samo kliknete na link i odvest će vas na sučelje koje izgleda ovako. Dakle, ova bilježnica, takozvana Colab bilježnica, se zove video transkript. To je u Pythonu, nećemo previše o tome sada, ali dovoljno bi bilo da pokrenete ćelije koje su ovdje postavljene. Dakle, dovoljno je da kliknete ovaj pip install i pokrenete zapravo taj program koji na serveru prikuplja program, ovdje naveden kao GitHub OpenAI Whisper i potrebne kodeke, takozvani FFmpeg, skuplja na lokalnu, odnosno tu serversku sesiju. Vidite da se ovdje sad učitava sve ono što je potrebno da bi se taj program pokrenuo. Radi se o programu koji se zove, kao što vidite, Whisper. Whisper, njega je omogućila u stvari kompanija OpenAI, ta ista koja nam je omogućila i ChatGPT. Dakle,
Whisper je za razliku od ChatGPT-a potpuno slobodan i ovdje u toj drugoj čelici vidite da je potrebno upisati, dakle, kako se zove u stvari taj MP4 format, a istovremeno bi ga trebalo uploadirati, dakle to možda bi isto trebalo pokazati na koji način znači, ga uploadiramo. Dakle, koristimo, dakle ovdje se otvara i zatvara jedan dio koji možda je zatvoren, pa možda samo da kreneš od toga kako izgleda kad je zatvoreno. Dakle, ovdje tu, kako je zatvoreno, ne vidimo, ali imamo gore tu kao nekakav folder i tu možete otvoriti. Nakon toga uploadirate u serversku tu sesiju file. Dakle, klikom na ovo upload, pronađete u svom lokalnom kompjuteru gdje se nalazi taj file koji ste snimili i, dakle, podignete ga gore, pričekate neko vrijeme, naravno sa desne strane ovdje gore vidite koliko vam je potrošeno rama, koliko vam je diska potrošeno, dakle ti failovi ne bi trebali biti preveliki, ne znam sad točno koliko nudi ova obična verzija Colaba, ali kad jedanput imate taj fail, onda možete desnim klikom na taj Kremel MP4 copy-paste i dođete do, u stvari, dakle, tog nekakvog lokalnog puta i ovdje ga onda pastate, čini mi se da je to jedan od mogućih načina. Moguće ili ovdje direktno ime, znači on direktno gleda na ovaj lokalni folder, tako da ne mora biti cijeli put, nego je dovoljno. Dobro, znači dovoljno upisati onda kako se zove i ove dvije povlake govore o tome koji model Whispera ćete potegnuti. Dakle, ima nekoliko različitih modela, neki su mali, neki su veliki. Ovaj medium će biti dovoljno zrnat, tako da kažemo, da na kvalitetan način transkribira, dakle, audio u tekst, a opet da nije prezahtjevan za komputaciju, dakle, postoje i large modeli, ako vam dovoljno nije ovaj medium, možda možete napisati large i dobiti u stvari tu transkripciju. Evo, tu ćemo malo sad kao to pričekati da se izvrti. Dobro. Evo da zaključimo što smo danas naučili i što smo vidjeli. Jedanput kad imamo snimljeni materijal, trebamo ga editirati. Editiramo ga koristeći neki od postojećih video editora. Jedan koji smo danas upoznali je DaVinci i Damir nam je pokazao na koji način se može, dakle, upravljati s tim softverom, kako se može downloadirati. Dakle, zaključili smo da je slobodan, što je jedna od najvećih prednosti, naravno, za uporabu u kreativnim industrijama. Zatim, da možemo različite izbornike koristiti za poboljšanje tog materijala. Vidjeli smo kako možemo različite snimke umrežavati, kako da radimo prelazak, kako da postavljamo audio na to i na kraju smo vidjeli jedanput postavljeni materijal, odnosno izeditirani, kako možemo staviti na YouTube. Damire, želiš nešto još možda dodati kao sažetak ili kao poruku? Pa evo, dakle, treba samo, kao i svaka druga stvari, treba jednostavno vježbati. Znači, nema tu velike nauke, vidjeli se da su svi postupci, alati su vrlo moćni, jako puno pomažu i tako dalje, ali ono što jednostavno treba vježbati. Ta vježba nam omogućava da na neki način, recimo pogotovo kod onog audio, ako se sjećate audio prikaza koji smo pokazivali, dakle tu jednostavno treba slušati, probati sa onim kontrolama, svaki video snimak, svaki audio zapis,
Svaki materijal je specifičan, ovisi o prostoru, ovisi o svjetlu i tako dalje, tako da nema univerzalnih pravila. A ono što je važno je da u biti kroz vježbu onda mi naučimo se koje kontrole ili koji postupci nam najviše pomažu u radu sa našom kamerom, sa našim tipom rasvjete i našim okruženjem. Tako da možemo samo preporučiti vježbu, pogledajte naše materijale, znači upute koje su stavljene na web stranice i sigurni smo ako slijedite te stranice, slijedite upute na tim stranicama da možete realizirati vježbu. I sad kad smo kod vježbi, koji je zadatak? Da, za današnju vježbu bi trebalo posnimiti svoj nekakav video uradak, izeditirati ga koristeći DaVinci software i postaviti na YouTube kanal koristeći sve ove postavke koje smo radili, dakle ukucati sve moguće meta podatke i naravno link podijeliti sa onima s kim želite podijeliti u stvari. Da, u narednom nastavku ćemo vidjeti malo i o važnosti web stranica u smislu daljnjeg publiciranja tih materijala i sadržaja i onda ćemo vidjeti zapravo šta su to sve optimizacije i sve one stvari koje će omogućiti da taj vaš sadržaj koji ste napravili, video materijal, bude zapravo još i više dostupan. I da ga možemo pronaći lako koristeći suvremene tražilice i dobro, znači to bi bilo u stvari za danas sve to. Hvala vam. Hvala lijepa i vidimo se uskoro. Ćao.